अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इट इज़ अबाउट नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एमएस एक्सेल में, क्योंकि इस पे ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इन एमएस एक्सेल। देखिए, अगर मैं एमएस एक्सेल में अगर मैं इस नंबर फॉर्मेट को देखूं, अगर आप खुद देख सकते हो कि इसके ज़रिए आप कर क्या सकते हो। अगर आप वहाँ पे कर्सर लोगे और वो बता भी रहा है चूज हाउ द वैल्यूज इन ए सेल और डिस्प्लेड, यानी कि आप अपने जो सेल में आप वैल्यू लिखोगे उसको आप किस तरीके से शो करवाना चाहते हो। अगर आपने सेल में किसी भी तरह का वैल्यू लिखा, कोई भी नंबर लिखा, उस नंबर को उस वैल्यू को किस तरह से दिखाना चाहते हो, और ये आपको दिखाता है नंबर फॉर्मेट। लाइक इफ आई राइट, लाइक मैंने कोई अमाउंट राइट किया, लेकिन अब मैंने कोई नंबर यहाँ पे राइट किया 20,000, लाइक मैंने 3,000, 30,000 राइट किया, मैंने 40,000 राइट किया, ऐसे मैंने कुछ नंबर्स राइट किए, बट इट इज इन अ नंबर्स नॉट इन अ करेंसी। लाइक नाउ इफ यू हैव टू शो, आपने इस सेल में लिखा है 20,000, नाउ अब आप इस वैल्यू को दिखाना चाहते हो एज अ करेंसी। अब ये तो करेंसी मत है, इट इज लाइक अ नंबर। तो अब इफ यू हैव टू शो दिस वैल्यू एज अ करेंसी, वही मैं बोल रहा हूँ, इसको करेंसी में, इस वैल्यू को करेंसी में दिखाने के लिए हम यूज करते हैं नंबर फॉर्मेट। आप देखिए मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको इसमें बताऊंगा, ताकि आप जब कभी भी एक्सेल में डेटा राइट करोगे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए। लाइक इफ यू हैव टू राइट दीज नंबर्स, मैंने कोई भी नंबर्स इसमें राइट किए। नाउ अब आप इसको क्या दिखाना चाहते हो, आप इसको दिखाना चाहते हो एज अ करेंसी। आपने इस डेटा को क्या किया, सिलेक्ट, फिर आपको जाना है जनरल में, और वहां पे खुद देखिए आप करेंसी खुद ब खुद आ रहा है। देखिए इस करेंसी पे क्लिक करना है, वहां पे आपको करेंसी का सिंबल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल कभी क्या होता है, लाइक आपने किसी भी तरह का अमाउंट यहाँ पे राइट किया, लाइक आप यही अमाउंट, लाइक कभी यहाँ पे डॉलर साइन आता है, उस डॉलर साइन को भी आप इरेज कर सकते हो। आप अपना इंडियन करेंसी का सिंबल ला सकते हो। कैसे, जब आपने इस सेलों को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप करेंसी में गए, और करेंसी में आपको जाना है फिर मोर नंबर फॉर्मेट में। मोर नंबर फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हो कि जो कि मैंने रखा है इंडियन रुपीज का सिंबल। आप यहाँ से अपने हिसाब में दूसरा सिंबल भी चूज कर सकते हो अपने कंट्री के हिसाब से। लाइक मैंने यहाँ पे डॉलर साइन सिलेक्ट किया, अब इसको डॉलर साइन आ जाएगा। अब आप खुद चेक कीजिए। तो सिंपल, जब कभी भी आपको एक्सेल में अपने नंबर को शो करवाना है एज अ करेंसी, आप उसके लिए जाओगे नंबर फॉर्मेट में और उसको करेंसी में चेंज कर सकते हो। लाइक जब आपने उसको करेंसी में चेंज किया और उसको कोई डॉलर साइन आया और आप अपने कंट्री के हिसाब से उसको चेंज करवाना चाहते हो, तो आप जाइए उसमें, फिर जाइए मोर नंबर फॉर्मेट में। मोर नंबर फॉर्मेट में जाके आप कीजिए इस पे क्लिक, और वहां पे अपने कंट्री का अपना जो सिंबल है आप उसी के हिसाब से वो सिंबल चूज किए, उसके बाद ओके कीजिए। तो ये पहली ट्रिक है इस करेंसी में, लाइक इस नंबर फॉर्मेट में। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरी जो बताऊंगा, जो आम मैंने देखा है कि सबको ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं, लाइक उनको कोई नंबर लिखना है विच इज ग्रेटर देन 10 डिजिट्स। लाइक उसको किसी भी तरह का नंबर लिखना है दैट इज ग्रेटर देन 10 डिजिट, लेकिन वो जब वो लिखते हैं वो नंबर्स, लाइक उसने किसी भी तरह का अकाउंट नंबर यहाँ पर राइट किया, ठीक। अब अकाउंट नंबर 12 डिजिट का होता है, या 10 डिजिट का, या 11 डिजिट का, ठीक है। सो इफ यू हैव टू राइट द अकाउंट नंबर और आधार नंबर, आपने किसी भी तरह का अकाउंट नंबर या आधार नंबर राइट किया, तो प्रॉब्लम क्या होती है जब वो उस नंबर को लिखता है। लाइक मैं इसमें लिखता हूँ 006104015005012 मैंने इस नंबर को जब राइट किया, और जब मैं दूसरे सेल में जाता हूँ, अब आप खुद चेक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब मैं किसी भी तरह के नंबर्स इस वैल्यू में इस सेल में लिखता हूं, तो वो उसका कन्वर्ट करता है इनटू साइंटिफिक। नाउ यू हैव टू शो दिस वैल्यू, आप इस वैल्यू को शो करवाना चाहते हो एज अ अकाउंट नंबर। तो याद रखिए, जब कभी भी आपको इसको दिखाना हो एज अ अकाउंट नंबर, तो आप इसी नंबर को, इसी सेल को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप जाइए इसमें, और यहाँ पे एक ऑप्शन है नंबर, आप उस पर क्लिक कीजिए। लेकिन
अगर आप इस नंबर पे क्लिक करते हो आप खुद देखिए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा था पहले 006104011 लेकिन आप खुद देखिए क्या हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए मैं क्या आपको बताऊंगा, जब कभी भी आपको 10 से ज्यादा डिजिट्स राइट करने हो उस वक्त आप कौन सी फॉर्मेटिंग इन सेलों पे अप्लाई करोगे। आप पहले ही उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, उन सेलों को आप सिलेक्ट कीजिए जिनमें आपको वो राइट करना है। जब आपने उन सेलों को सिलेक्ट किया उसके बाद आप जाइए नंबर फॉर्मेट में और नंबर फॉर्मेट में आप टेक्स्ट को ढूंढिए। आप नीचे जब आ जाओगे यहाँ पे एक फॉर्मेट है टेक्स्ट फॉर्मेट, आप उस पे इसको अप्लाई कीजिए। अब अगर आप किसी भी तरह के इसमें डिजिट्स राइट करोगे, आप 50 डिजिट्स राइट करोगे, आप 60-70 डिजिट्स भी राइट करोगे, आप इसको कुछ भी नहीं हो जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ 006104010500129, देखिए अब अगर मैं एंटर करता हूँ अब आप खुद चेक कर सकते हो इसको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। ये मत हुआ साइंटिफिक में कन्वर्ट, लाइक मैं कुछ भी राइट कर रहा हूं, चेक कीजिए देखिए, ठीक। तो ये मैंने देखा है कि आम यही प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी तरह के इस एक्सेल में नंबर्स राइट करते हैं वो कन्वर्ट होता है इनटू साइंटिफिक। नाउ अब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू दीज डिजिट्स। तो ये दूसरी है, लाइक अब अगर आपको 10 से ज्यादा डिजिट्स राइट करने उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद है एक और है, लाइक इफ यू हैव टू राइट डेट और आप चाहते हो कि सर आई हैव टू राइट डेट ऑन दिस शीट, ठीक है ना। अब जब कभी भी आपको इस एक्सेल में से किसी भी डेट को राइट करना है आप उसमें जाइए नंबर फॉर्मेट में। अब आप खुद देखिए यहाँ पे शॉर्ट डेट भी है और लॉन्ग डेट भी है। अब डेट को लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा इज इक्वल टू टुडे, TODAY टुडे। एज यू नो दैट एक्सेल में आपने पता है कि जब कभी भी आपको किसी करंट डेट चाहिए एक्सेल में आप एक फॉर्मूला राइट करते हो, इज इक्वल टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप खुद देख लीजिए ये एक डेट है, इट इज 13/9/2024। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेट, आप इस डेट को शो करवाना चाहते हो एज अ लॉन्ग डेट। नाउ इफ यू हैव टू शो दिस शॉर्ट डेट एज अ लॉन्ग डेट, आप फिर से जाइए डेट में, फिर कीजिए यहाँ पे क्या है लॉन्ग डेट, आप इस पे क्लिक कीजिए, ये उसको कन्वर्ट करेगा लॉन्ग डेट में। अब आप खुद देख लीजिए 13 सितंबर इट इज 2024। नाउ इफ दिस इज अ शॉर्ट डेट और आपको इस शॉर्ट डेट को कन्वर्ट करना है लॉन्ग डेट में, फिर से डेट में जाइए, यहाँ पर शॉर्ट डेट भी है। अब आप खुद चेक कीजिए कितना ये ऑप्शन नंबर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और क्या है नंबर फॉर्मेट में जो आपको हर हमेशा आपको ज़रूरत होगी उसकी, लाइक इफ़ यू हैव टू किसी भी नंबर को आप दिखाना चाहते हो एज अ करेंसी आप उसको दिखा सकते हो। आप किसी भी नंबर को जो आपने सेल में वैल्यू लिखा आप उसको अकाउंटिंग में दिखाना चाहते हो वो अकाउंट में दिखेगा। आप उस नंबर को दिखाना चाहते हो, लाइक इफ आई राइट अ नंबर, मैंने यहाँ पे 12 राइट नंबर किया। नाउ मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, इस 12 नंबर को मैं दिखाना चाहता हूँ एज ए डेट, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। तो मैंने इस 12 नंबर को सिलेक्ट किया, फिर मैं डेट में गया और मैंने इसको डेट में कन्वर्ट किया, आप खुद देख लीजिए। नाउ अब आपको ध्यान रखना है कि ये 12 कैसे डेट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जब आप एक्सेल में किसी भी तरह के डेट को देखते हो ना, असल में उसका एक सीरियल नंबर, असल में उसका एक कोड दिया होता है, उस हर एक डेट का एक कोड यहाँ पे होता है। लाइक 1 का है 11/1900, ठीक है ना। इसी की तरह अगर आप चेक भी कर सकते हो, अब खुद देख लीजिए, देखिए यहाँ पे है इसका डेट 11/1900, ठीक। उसके बाद और क्या ट्रिक्स हैं इस नंबर फॉर्मेट पे, देखिए और क्या ट्रिक्स हैं। लाइक ये आम है, लाइक आपको किसी ने कहा कि इफ यू हैव टू राइट आधार नंबर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए अच्छी तरीके से इसको। लाइक इफ यू हैव टू राइट आधार नंबर, ज्यादातर आज आधार नंबर राइट भी करते हैं, ठीक है ना। इफ यू हैव टू राइट एन आधार नंबर, नाउ अब आप कैसे आधार नंंबर राइट करते हो, अब आप ऐसे आधार नंबर राइट करो 22, लाइक किसी का आधार नंबर है 12 डिजिट का, मैंने ऐसे ही लिखा 228767874534। मैंने जब आधार कार्ड डिजिट राइट किया, अब आप खुद चेक कीजिए जब मैं एंटर करता हूँ ये किस में कन्वर्ट होगा, ये साइंटिफिक। और मैंने आपको बताया जब आपको 10 से ज्यादा डिजिट्स राइट करने हो आप उस वक्त कौन सी उसकी फॉर्मेटिंग रखोगे, टेक्स्ट। लेकिन अब आप चाहते हो कि सर पहले में अगर मैं टेक्स्ट ना रखूं, लाइक सर मैं कभी ऐसे भी करता हूं, मैं 4 डिजिट लिखता हूं ना, उसके बाद डैश डालता हूं, फिर से 4 डिजिट उसके बाद डैश, फिर से 4 डिजिट उसके बाद डैश, तो ये भी ठीक है बिल्कुल। लेकिन आप चाहते हो कि डैश खुद ब खुद आ जाए, देखिए इसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपको इन डेटा को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको आधार नंबर्स राइट करने हैं, फिर आप जाइए जनरल में, और जनरल में जाके आप जाइए मोर नंबर फॉर्मेट में, मोर नंबर फॉर्मेट में आप जाइए कस्टम में, कस्टम में जाके आप जनरल को इरेज कीजिए। जनरल को आप जब इरेज किया तो
تو اب آپ کیسے دکھانا چاہتے ہو, یعنی کہ جب آپ اس میں ویلیو رائٹ کرو گے آپ اس کو کیسے دکھانا چاہتے ہو؟ سر میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں پہلے 4 ڈیجٹ, اس کے بعد ڈیش, اس کے بعد 4 ڈیجٹ, اس کے بعد ڈیش. تو اس ڈیجٹ کو لکھنے کے لیے آپ یہاں پہ رائٹ کرو گے پہلے 4 ڈیجٹس, یعنی کہ 0 آپ 4 بار لکھو گے, اس کے بعد ڈیش, اس کے بعد پھر سے 4 ڈیجٹس, اس کے بعد ڈیش, اس کے بعد پھر سے 4 ڈیجٹس اور اوکے کرو گے. اب آپ خود دیکھ لیجئے, اب جب آپ اس میں نمبرز 12 ڈیجٹ رائٹ کرو گے آٹومیٹکلی اس 4 ڈیجٹ کے بعد ڈیش آ جائے گا. آپ خود دیکھ لیجئے 56756567865453 جب میں انٹر کروں گا, اب آپ خود دیکھ لیجئے, دیکھیے آٹومیٹکلی یہ کنورٹ ڈیٹ میں ہو جائے گا, سوری یہ کنورٹ اسی فارمیٹ میں ہو جائے گا جو آپ نے رکھا ہے. اگر میں اس کو پھر سے دیکھوں, دیکھیے میں اس میں بھی کوئی بھی نمبرز رائٹ کرتا ہوں, دیکھ لیجئے لائک اے بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے. اب اگر آپ نے 12 سے زیادہ ڈیجٹ لکھے وہ پھر 5 ڈیجٹ کے بعد ڈیش ڈالے گا. تو اس کے بعد یہ آدھار نمبر کے لیے میں نے کہا. اس کے بعد اچھا کسی کو نا کوانٹٹی رائٹ کرنا ہوتا ہے اس میں, کسی کو نا کوانٹٹی رائٹ کرنا ہوتا ہے اس میں, کوانٹٹی. اب کوانٹٹی وہ کیسے لکھتا ہے, لائک اس کو لکھنا ہے کوانٹٹی 20 پیسز 30 پیسز, اس کو ایسے کچھ رائٹ کرنا ہو 30 پیسز 20 پیس, وہ ایسے رائٹ کر رہا ہے. لیکن ٹائم بچانے کے لیے آپ ایسے مت کرو, آپ 20 لکھ لو پیسز خود آ جائے گا, آپ 30 لکھو پیسز خود آ جائے گا. کیسے دیکھیے, اس کے لیے بھی میں طریقہ بتاؤں گا. اب جس میں بھی آپ کو رائٹ کرنا ہے آپ اس ڈیٹا کو کرو گے, ان سیلوں کو کرو گے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ جاؤ گے نمبر فارمیٹ میں, نمبر فارمیٹ میں بعد آپ جاؤ گے مور نمبر فارمیٹ میں, مور نمبر فارمیٹ کے بعد آپ جاؤ گے کسٹم میں, اور کسٹم میں پھر سے آپ جنرل کو اریز کرو گے. بتائیے اب آپ کیسے لکھنا چاہتے ہو ان میں ویلیوز. سر میں پہلے لکھنا چاہتا ہوں نمبر, اس کے بعد یہ سمبل. اب نمبر لکھنے کے لیے آپ لکھو گے پہلے 0, ٹھیک, اس کے بعد ڈالو گے اسپیس, اس کے بعد اس سمبل کو لکھنے کے لیے یہ آپ ڈبل کوٹ میں رکھو گے, یعنی کہ ڈبل کوٹ, اس کے بعد پیسز PCS, اس کے بعد ڈبل کوٹ کلوز, اس کے بعد کرو گے بریکٹ اوکے. اب آپ خود چیک کیجئے, دیکھیے جب میں اس میں کسی بھی طرح کے نمبرز رائٹ کروں گا اب اس میں خود بخود پیسز آ جائیں گے, دیکھ لیجئے آپ. اب آپ خود دیکھ لیجئے پیسز آپ کو لکھنے نہیں پڑ رہے ہیں. اچھا کسی نے کہا کہ سر if I write an amount, اب اماؤنٹ کو تو مجھے پتا اس کا ایک سمبل آتا ہے, وہ اپنا سمبل, لائک کوئی رکھنا چاہتا ہے روپیز اس کے سامنے, میں لکھنا چاہتا ہوں سر ایسے ₹1000 اور ₹2000 ایسے لکھنا چاہتے ہیں. بھائی روپیز آپ مت لکھو, دیکھیے آپ کیا کر سکتے ہو, آپ 1000 لکھیے, روپیز خود بخود آ جائے گا. کیسے, آپ کو پھر سے اسی سیلوں کو سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ وہ ویلیو لکھنا چاہتے ہو لکھنا. ادروائز اگر آپ پہلے ہی سیلوں کو سلیکٹ مت کرو گے, آپ نے ایک ہی سیل پہ سلیکٹ کیا, وہ ایک ہی پہ وہ نمبر فارمیٹ رہے گی. جب آپ سبھی سیلوں کو سلیکٹ کرو گے وہ سبھی نمبرز پر رہے گی. پھر آپ اس کے لیے کس میں جاؤ گے, پھر سے جنرل میں, پھر سے مور نمبر فارمیٹ میں. نہ اب آپ کیسے لکھنا چاہتے ہو اس میں ڈیٹا, سر میں کسٹم میں جاؤں گا, پھر میں پھر سے جنرل کو اریز کروں گا. اب آپ کیسے لکھنا چاہتے ہو, سر میں پہلے سمبل کو رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد نمبر کو, اور میں نے آپ کو بتایا نمبر لکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں 0, اور سمبل لکھنے کے لیے ہم اس میں کس میں رکھتے ہیں, دیٹ از ڈبل کوٹ. تو میں نے کیا, تو مجھے پہلے سمبل ڈالنا ہے تو میں رکھوں گا پہلے ڈبل کوٹ پہلے, اس کے بعد RS روپیز, اس کے بعد ڈبل کوٹ کلوز, اس کے بعد اسپیس, اس کے بعد لکھوں گا 0. تو آٹومیٹکلی اب جو کچھ بھی میں اس میں نمبر رائٹ کروں اب وہ اس فارمیٹ میں دکھے گا. جب میں اوکے کروں گا اب آپ خود دیکھ لیجئے, دیکھیں میں 2000 لکھتا ہوں, اب آپ خود اس کو روپیز خود بخود آ جائے گا. اب آپ چیک کیجئے, دیکھیے ٹھیک. یہ بہت سارے, اس سے بھی بہت سارے امپورٹنٹ ٹرکس اس میں نکلتے ہیں. فی الحال اس کے بعد ایک اور ہے جو میں آپ کو ضروری بتانا چاہتا ہوں, دیٹ از ریموو ڈیسیمل پلیسز, انکریز ڈیسیمل پلیس. دیکھیے آپ نے اس کو کرنسی میں کنورٹ کیا اور اس کے ساتھ یہ ڈیسیمل پلیس بھی ہے, اور آپ چاہتے ہو کہ ان ڈیسیمل پلیس کو ریموو کرنا. اف یو ہیو ٹو ریموو دیز ڈیسیمل پلیسز, یا آپ انکریز کروانا چاہتے ہو یا ڈیکریز یا انکریز, اس کو بھی آپ نمبر فارمیٹ کے ذریعے کر سکتے ہو. کیسے, دیکھیے یہ ہے ڈیکریز ڈیسیمل, یہ ہے انکریز ڈیسیمل. آپ ڈیکریز کیجئے آٹومیٹکلی ان کے جو ڈیسیمل پلیس ہے وہ ریموو ہو جائیں گے. اب آپ خود دیکھ لیجئے. نو اف یو ہیو, اگر آپ ایڈ کروانا چاہتے ہو اس کو ڈیسیمل پلیس, ان کو سلیکٹ کیجئے, پھر اس پہ کلک کیجئے, وہ آٹومیٹکلی اس کو ڈیسیمل پلیسز آ جائیں گے.
ٹھیک. اس کے بعد یہ جو کچھ بھی طریقے میں نے آپ کو دکھائے اچھی طریقے سے ان کو آپ نوٹ کیجئے, اچھی طریقے سے آپ ان کو پریکٹس کیجئے, کیونکہ جب کبھی بھی آپ ایکسل میں ڈیٹا انٹری کرتے ہو آپ کو یہ والے پرابلمز ہمیشہ فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے میں نے جو آپ کو سکھایا آپ اچھی طریقے سے ان کو نوٹ کیجئے. تو لاسٹ میں آپ کو میں ایک ٹرک بھی دکھاؤں گا, لائک اگر کسی نے آپ کو یہ والا سرپرائز دیا, لائک وہ آپ کچھ بھی ڈیٹا یہاں پہ رائٹ کرتے ہو وہ غائب ہی ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا, آپ کو پوری شیٹ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ جاؤ گے جنرل میں, اس کے بعد آپ جاؤ گے مور نمبر فارمیٹ میں, مور نمبر فارمیٹ میں آپ جاؤ گے کسٹم میں, کسٹم میں آپ جنرل کو اریز کرو گے اور یہاں پہ سیمی کولن لکھو گے 3 بار. 3 بار لکھنے کے بعد اب آپ اوکے کرو گے. جب آپ ایکسل میں ڈیٹا رائٹ کرو گے وہ غائب ہو جائے گا. اب آپ خود چیک کیجیے, میں کچھ بھی رائٹ کر رہا ہوں یہاں پہ وہ غائب ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہاں پہ وہی والی فارمیٹنگ رکھی ہے. ٹھیک. ناؤ اف یو ہیو ٹو شو دس ڈیٹا, آپ پھر سے شیٹ کو سلیکٹ کیجئے, وہاں پہ جنرل میں کنورٹ کیجئے, وہ آپ واپس آ جائے گا. تو یہ لاسٹ میں نے ایک ٹرک دکھایا آپ کو کیسے آپ اپنے ڈیٹا کو ہڈن بھی کر سکتے ہو, چھپا بھی سکتے ہو. سو آئی ہوپ جتنا بھی میں نے آپ کو اس نمبر فارمیٹ کے بارے میں بتایا آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ جب کبھی بھی وہ ایکسل میں کسی بھی طرح کی ڈیٹا انٹری کرے اس کو اس کی پرابلم کبھی نہ فیس کرنا پڑے. تھینک یو سو مچ.